नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, जदि कौनसी अविवाहिता झील अथवा विवाहिता महिला प्रेम रे आपण माने पड़ी जाइछंती, मात्र से आपण प्रति सेतेडा प्रेम भावापन्न होई पारुनी किंबा तार परिवार मध्यरे तार पितामाता अथवा परिवार अन्य कौन से सदस्य आपनकर प्रेम रास्तार कंटक सदृश छिड़ा होचंती, जद्वारा कि आपनकर प्रेम जीवन बाधा प्राप्त होउची। तबे आज क्षुद्र भिडियो रे जो शक्तिशाली मोहिनी वशीकरण प्रयोग शेयर करूची, यह आपण माने गोटे थर सफल भाव में प्रयोग कर नियंतु। आपनकर सेही झियो किंबा विवाहिता महिला सह तार समग्र परिवार वर्ग वशीभूत होई पड़िबे एवं आपनकर प्रेम रास्ता निष्कंटकमय होई उठिबो, जद्वारा कि आपनको केही मध्य केबे ए दिगरे रोक लगेबे नहीं। आपनकर प्रेम जीवन एक नूतन अध्याय आरंभ घटिबो। तेबे एई शक्तिशाली वशीकरण प्रयोगटी को आपण माने संपादन करिया पई से भली कोनसी भारी सामग्री आवश्यक पड़िबो नहीं, अथवा से भली कोनसी जटिल मंत्र तत्व आश्रय नवा पड़िबो नहीं। एक सरल सूक्ष्म विधि रे आपण संपृक्त झियो बा स्त्री सह तार समग्र परिवार वर्ग को निमिषक मध्य आपण वश्यता स्वीकार करेकरी आपनकर प्रेम जीवन एक नूतन अध्याय को आरंभ करि परिबे एवं सेही अविवाहिता झियो हुंतु किंबा विवाहिता महिला हुंतु तांको आपण आजीवन वश्यता करिकरी आपनकर कथा अनुसार चलै परिबे। तेबे एई शक्तिशाली मोहिनी प्रयोगटी को आपण मानक सह शेयर करिया पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपण आज प्रथम बार करके चैनल रे पाद दैचंती एवं एई भली कंटेंट रे आपनकर रुचि रहउची, एबे चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु, जेबली कि आमे जतल मध्य आपण मानक सेबारे एई भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे नजर पकेबा ए शक्तिशाली मोहिनी प्रयोग, जहा माध्यम रे कि आपण कोनसी भी अविवाहिता झियो हुंतु किंबा विवाहिता महिला हुंतु तांको जेउ भली भाबरे आपण वश्यता स्वीकार करि परिबे, सेई एक प्रयोग माध्यम रे तार समस्त परिवार वर्ग को मध्य वशीभूत करि परिबे, जद्वारा कि आपनकर प्रेम जीवनटी एक नूतन अध्याय परिणत हबो। ना आपनको केही रोकिबार अछि, ना आपनको केही तागिद करिवार अछि। सेही अविवाहिता झियो हो किंबा विवाहिता महिला हो आपनकर प्रेम रे एभली विमोहित हबो, जद्वारा कि से कस्मिन काल आपनको तार जीवन काल मध्य भूली परिबो नहीं एवं आपन ताठारु जहा मध्य चाहिबे से आपनको अक्लेशरे प्रदान करिवो। आपण मानकर एई शक्तिशाली मोहिनी वशीकरण प्रयोगटी को सफल भाव में संपादन करिया पई आपण भिडियोटी को ध्यान सहकारे बुझी नियंतु, जद्वारा कि आपनकर ए प्रयोग करिया पई कोनसी भूल भटका हबो नहीं अथवा आपण एथे विफल हेबे नहीं। आपण मानकर एही क्रियाटी को सफल भाव में संपादन करिया हेले दुई गोटी वृक्षर दुईटी फूल एवं तार सामान्य जड़ी आवश्यक अछि एवं गोटे धला कागज जोथरे कि आपण कोनसी गार पड़ नथिबो एवं गोटे लाल मार्कर पेन, किछि माता रानीकर सिंदूर एवं आउ किछि अक्षत स्वयं संपूर्ण लवंग जहाँकि खंडिया होई नथिबो। एई भली भाबरे प्राथमिक सामग्री आपण जेकोसी शनिवार दिनर प्रभात समय आपण माने जोगाड़ करिवे। शनिवार दिनर प्रभात समय जेतबेले आपनकर सूर्योदय घटु नाही, एई भली ब्रह्म मुहूर्त समय मध्यरे आपण प्राथमिक भाबरे एई दुई वृक्ष मूल को किछि जल, धूपबत्ती, मुठे अरुआ चाउल एवं सिंदूर ए सब को नेइकरी आपण एई दुई गोटी वृक्ष मूल को जिबे। वृक्ष मूल रे पहुंचिकरी प्रार्थना करिवे, हे वृक्षदेव आपनकर दुई गोटी फूल एवं सामान्य जड़ी मु संग्रह करिया पई आसीची, मोर अमुकंकु बसरे पई अछि, तत्सह तांकर परिवार वर्ग को मध्य मोर वश्यता स्वीकार करिया पई अछि। एमाने मोर प्रेम जीवन रे कंटक होउचंती एवं संपृक्त अविवाहिता झियो किंबा विवाहिता महिला मो प्रति सेतेटा प्रेम भावापन्न होई पारु नाहंती। आपनकर कृपा रहिले सेही अविवाहिता झियो किंबा विवाहिता महिलांक सह मोर प्रेम जीवन नूतन सूत्रपात घटिबो एवं तांकर परिवार मोर प्रेम जीवन रे बाधक साजिबे नाही। तांकर सह मोर प्रेम संपर्क स्थापन रे मोर कोनसी मंद उद्देश्य नाही, बरं तांको मो मोर जीवन साथी करिया पई चाहूची। एई बोली भाबरे आपण सेठी स्वीकृति करिकरी एई दुई गोटी वृक्षर दुईटी फूल एवं सामान्य जड़ी संग्रह करेंगे। तेज ता मूल आप जलार्पण करेंगे, धूप नैवेद्य को प्रदर्शन करेंगे, मुठे अरुआ चाउल रखिथे, सिंदूर गुआ ए सब आपण माने यथाविधि पूर्वक जो भाव में वृक्ष निमंत्रण करा जाए से भाव में आपण क्रियाकर्म को पालन करी तार पूर्व भागरू अर्थात जो पटर सूर्योदय घटे से पटरू तार सामान्य जड़ी खंडे संग्रह करेंगे, अर्थात तार मूल भागरू खंडे चेर को संग्रह करेंगे एवं दुई गोटी फूल को संग्रह करेंगे। आपंकर दुईटी गछ होची, गोटे हूँ आपंकर कला दुदुरा गछ जहाँकि सबुआड़े देखापी मिले। दुदुरा जिते प्रजाति अच्छा श्वेत दुदुरा, कृष्ण दुदुरा एवं पीत दुदुरा अर्थात हलदिया दुदुरा। आपंकर तीन प्रजाति मध्यरु आपण एई क्रिया व्यवहार करेंगे। केवल कला दुदुरा दुई गोटी फूल एवं तार सामान्य मूलर चेर
ଏତିକ ଆପଣ ପ୍ରାଥମିକ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଶ୍ଵେତ ଅର୍ଖ ଗଛ, ଯାହାକି ଆପଣ ସହଜରେ ପାଇବେ। ଅରଖର ଯେତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାତି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ଵେତ ଅର୍ଖ ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ଠାବ କରିବେ, ଯାହାର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ଧଳା। ଯେଭଳି ଭାବରେ କଳା ଦୁଦୁରାର 2 ଗୋଟି ଫୁଲ ଏବଂ ତାର ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଶ୍ଵେତ ଅର୍ଖ ଗଛକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକିରି ତାର 2 ଗୋଟି ଫୁଲ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏତିକ ଆପଣମାନେ ଶନିବାର ଦିନର ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଗୃହକୁ ଆଣିଥିବେ। ସେହି ଶନିବାର ଦିନର ରାତ୍ର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପରିବେଶରେ ଭରି ଯାଉଛି, କୋଳାହଳମୟ କୋଉଠି ହେଉ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖା ହେଇକରି ବସିବେ, ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ହୋଇଥିବେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁଖକୁ ଧୋଇଥିବେ, ଉତ୍ତରୀୟ କାନ୍ଧରେ ପକାଇଥିବେ, କଛା ମାରିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ସାଦା ଧଳା କାଗଜ, ଯାହାକି ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନର ସକାଳ ବେଳା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ରଖିବେ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଲାଲ ମାର୍କର ପେନ୍ କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ, ସେହି ଲାଲ ମାର୍କର ପେନ୍ ସହାୟତାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅବିବାହିତା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଆପଣ ସବା ଉପରେ ଲେଖିବେ। ଯେଉଁ ଡାକ ନାମ କିମ୍ବା ଉପନାମ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେୟାକୁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ତା ତଳକୁ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ପରିବାରର ଯେତେ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ଆପଣ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଲେଖିବେ। କେବଳ ଡାକ ନାମ ବା ଉପନାମକୁ ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମକୁ ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନାମ ସବୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷତ ଲବଙ୍ଗକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ନାହିଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲବଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମ ଉପରେ ରଖିବେ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ରଖିବେ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ସମସ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲବଙ୍ଗ ରଖିବେ। ଏଇଭଳି ଲବଙ୍ଗ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥଳରେ 2 ଗୋଟି କଳା ଦୁଦୁରାର ଫୁଲ ଯାହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଳା ଦୁଦୁରାର ଚେର ତାକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ଶ୍ଵେତ ଅର୍ଖ ଗଛର ଫୁଲ 2 ଗୋଟି ତାକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ଶ୍ଵେତ ଅର୍ଖ ଗଛର ଚେରକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ଏଇଭଳି ଏତିକ ଆପଣ ସେଠି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମାତା ରାଣୀଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଯାହା ଆପଣ ମନ୍ଦିରରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ତାକୁ ତା ଉପରେ ରଖିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଲ କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଥିବେ ଏବଂ ଏତିକ ସାମଗ୍ରୀ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, এই କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଓಂ ଚଣ୍ଡିକା ଦେବୀ ସର୍ବଜନ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓಂ ଚଣ୍ଡିକା ଦେବୀ ସର୍ବଜନ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଆପଣ এইভাবে ভাবে মন্ত্রক সেটি 21 থর উচ্চারণ করে সারা পরে আপন সেই লাল কপড়ার এই যে সামগ্রী সব রয়েছে, কাগজ রয়েছে এবং কাগজ উপরে নাম লেখা হয়েছে এবং প্রত্যেক নাম উপরে লবঙ্গ রখা হয়েছে এবং 2 গোটি লেখা ফুল এবং তার চের রখা হয়েছে। এ সমস্ত গোটে পুটুড়া করদেবে এবং লাল সুতা সাহায্যে গণ্ঠি পকাইদেবে এবং এহাকু নেইকিরি আপন যে পোশাক পত্রকু ব্যবহার করছেন সে পোশাক পত্রর পকেটরে এহাকু আপন মানে রখিবে। রখিকিরি সম্পৃক্ত অবিবাহিতা ঝিও হুঁতু কিংবা বিবাহিতা মহিলা হুঁতু আপন তা পরদিনর যেকୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ତାର ଗୃହ ପାଖାପାଖି ହେବେ କିମ୍ବା ସେହି ଅବିବାହିତା ଝିଅ କିମ୍ବା ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରେମର ଭାବ ଜନ୍ମି ଉଠିବ, କାମର ଭାବ ଜନ୍ମି ଉଠିବ ଏବଂ ତାର ପରିବାର ପିତାମାତା ସମସ୍ତେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବଶୀଭୂତ ହେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ এইভাবে ভাবে ক্রিয়াটি বজায় রাখতু, আপনার প্রেম জীবন নিশ্চিত সুদীর্ঘময় হব এবং কণ্টকহীন হব। যেতবে আপনার গভীর প্রেম সম্পর্কের সম্পর্কিত হচ্ছেন, আপনার লাগুচি কি আউ এ সামগ্রীর কিছু আবশ্যক না, সেতবে আপনার পকেট্রু এই সামগ্রীতক বাহার করি নদী জল কিংবা নাল জলের প্রবাহিত করদেবে এবং তাঁর সুখদ প্রেম জীবনের সম্পর্কিত হবে। তেবে যেপর্যন্ত আপনার প্রেম সম্পর্ক ঘটি নথিব ଆପଣମାନେ ଏହି ପୁଟଲାଟିକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଉଥିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ରିୟାଟିଭ୍ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ପାଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭବେତ୍। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार।